Guys, and welcome back to my YouTube channel, guys. So for today's video, guys, dito kami sa tabing dagat, guys. Ayan, oh, may nangaligo, guys. Kay kuan man ron, guys, San Pedro, San Pablo. So June 29. So ang dagat lamang karon is gamay. Nindot unta ni og dakong dagat. So ingon man nga pataob kuno ni padung pataob. So maayo hinuon og padung ni patao para nindot siya liguan og dako nga dagat, guys. Ayan oh, daghay na nga ligo. Daghay nang picnic karon, guys. Ayan oh. Daghay nang gitambay din sa tabing dagat. May tagdako pa ning taob jud kay anhi ba din hidapit diri maabot diha para nindot langoy-langoyan. Ayan na si Bunso. Ayan nagdag salwabida si Bunso. Hanggit bantayan, guys, para di mo laom. Ayan oh, may nanakayan. Padung sila sa kuan. So linaw ang dagat. Nindot iligo. Ay mudako pa ni. Dito dapit oh sa dulo pa oh. Daghan kay naligo dito oh. Mas daghan dito kaysa dinhi Oh, ayan oh. Daghang ko ano. Hi, Day. Kana sugdan na. Ayan ang himukilan yan nga. Kuan, guys. Isla. Kadto naman mahaba is yung mahaba na maliit-liit na sa gitna, ayan na yung apid. Yung pinakamaliit yan sa dulo, yun yung Digjo Island. Ito yung 4 islas in Daliti, guys. So maraming na nagtutour dyan, guys. So kayo, kailan kayo magtutour dyan? 4 islas. Yan, guys. Ayan. So, okay, guys. Thank you for watching. And don't forget to like, hit the notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs. Bye-bye!